Halo semua, perkenalkan nama saya Sherly Susanti Penton dari Universitas Tribhuwana Kalabahi, dan hari ini untuk memenuhi tugas real teaching, dari Pekerti Universitas Bengkulu gelombang 3 tahun 2025, saya akan menampilkan, hasil kerja saya, praktek mengajar saya pada hari ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Well, good afternoon, everybody. How are you today? I'm fine. How was your weekend? So, Tired? yes. Well, okay. Yeah, welcome back to my class. This is Basic English Grammar class. And I believe that you guys already learned about how to construct a sentence and then something like that. And today we're going to talk about simple past tense. This is really important in tenses, especially for grammar. Basically, in English, there are 16 tenses, but I hope that you guys can learn 3 tenses of them. They are simple present tense, simple past tense, and then simple future tense. Yeah, let's jump to the first one. Yeah. Before we go to the further explanation about what is simple past tense, I have like 4 learning objectives. The first one is, after you learn about this topic, you have to explain the definition and the function of the simple past tense in English. The second one is, identify the patterns of affirmative, which is positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence in the simple past tense. And the third one is, you can use simple past tense correctly in sentences to describe past event or actions. And the last one, after you learn about this topic, you have to write and tell your personal experiences or past events using the simple past tense. Yeah. We're gonna have opening, and then main activity, and then closing. In main activity, I will call your name, and then we're gonna pray, and then in main activity, I will tell everything about simple past tense, and we do have another activity dealing with simple past tense, and then at the end of this class, we're gonna have quiz. Okay. Yeah, but before we start our class, I will lead you in pray. Let's pray in our belief. Let's pray. Amen. Let's continue. Yeah. I'll call your name. Don't forget to say, answer me yes ma'am or something, yes me, something like that, okay? Okay, Angelita, Yes, ma'am. Aprina, Yes, ma'am. Penny, Grace, Yes, ma'am. Jenivia, Yes. Hasan, Karina, Present, miss. Lisa, Yes, miss. Naema, Present, miss. Nopelius, Yes, miss. yeah, Nur, Present, miss. Ona, Absent. Parvit, absent? Yes. Okay, Parvita, Yes, miss. Regina, Present, miss. Haryati, Present, miss. Sri, Six. Si, Yes. okay, Stania, Present, miss. Susan, Yes, miss. okay, you okay Susan? Yes. Okay, Tommy, Okay. absent, Zubaida, Yes, miss. Juanda, Domiati. Yes, miss. Okay, so we have 2 absents and 1 sick. All right.
Yeah, before we start, I'm going to show you a video. Don't forget to write down everything that you heard from the video, because at the end of this video, I will ask you what you heard, what you learned from the story. Ready? Ready. Okay. In a small, peaceful village by the river, there lived a man named Sammy. Sammy was known for his skill as a boatman. Every day, he ferried villagers across the river, guiding them safely through calm waters and storms alike. But Sammy carried something heavy, not in his hands or on his boat, but in his heart. Years ago, Sammy had lost his younger brother in a tragic accident on the river. Since that day, Sammy blamed himself. Every time he closed his eyes, he saw the past, what went wrong, what he could have done differently. His days became filled with regret. He started moving slower, his smile faded, and the villagers noticed he was no longer the man who used to laugh by the fire at night. One morning, a little girl named Amina came to Sammy's boat. She had big, curious eyes and asked, "Uncle Sammy, why do you look so sad all the time?" Sammy sighed, "I carry a heavy weight, child. A weight from yesterday." Amina tilted her head and said softly, "But uncle, if you carry yesterday, how will you see today?" Her words struck Sammy deeply. That evening, Sammy sat by the riverbank, watching the water flow endlessly toward the sea. The river didn't hold onto anything. It never looked back. It just moved forward. Sammy realized something powerful. His past was like the river, and he was trying to carry its stones in his boat. But the stones only weighed him down. From that day, Sammy made a choice. He would remember yesterday, but not carry it. He would honor his brother's memory by living fully, not by drowning in guilt. The next morning, Sammy took a deep breath, stepped into his boat, and smiled at the rising sun. For the first time in years, he felt light. And as the boat gently rocked on the river, Sammy knew the past was behind him, the future was ahead, and today was a gift waiting to be unwrapped. Reflection. If we look at our own lives, it's easy to get stuck carrying the weight of yesterday, the mistakes, the losses, the regrets. But the truth is, yesterday is a lesson, not a life sentence. The river teaches us to let go, to flow forward, and to embrace each new day without the burden of what has already passed. Let go of what drags you down. Honor your past, but don't carry it, because life is too precious, and today is too beautiful to be held hostage by yesterday. Let's learn some words from this story. Tragic, meaning causing great sadness or sorrow, very unfortunate. Example, Sammy had lost his younger brother in a tragic accident on the river. Sammy had lost his younger brother in a very sad and heartbreaking accident on the river. Weighed him down, meaning. Alright. You got it? You got everything that you saw from the video? No? It's okay. Yeah, let me ask you several questions related to the story. Yeah. Alright. Can you mention a story you saw before? Whose story was it? Film tadi itu
that story? Moral dari film ini apa? Apa nilai moral dari film ini? Film pendek ini ceritanya. Yesterday is the past. It's not a life sentence. Jadi katanya tidak boleh terus-terusan ada di masa lalu. Ya, harus terus look forward to the future. Yeah. And then when people tell story about the past, what kind of verbs do they usually use? Kapan orang-orang menceritakan tentang masa lalunya? Ya, when people tell story about the past, ya. Sorry, ketika orang-orang menceritakan masa lalu mereka, kira-kira kata kerja yang digunakan itu bentuknya seperti apa dalam bahasa Inggris? Past tense. Oke. Past tense berarti kata kerjanya bagaimana? Harus ditambahkan ed atau Iya, harus bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua yang digunakan. Verb to. Ya, ada yang bisa sebutkan verb to itu seperti apa? It jadi ya, oke. Ya, go jadi when. Alright. See, look. Ya. See, saw. Ya, see, so. Okay. Yeah, and then can you give some example of verbs in the past form? Yeah, you just did it. Have you ever told your own story to someone? Pernahkah kalian menceritakan ceritamu pada orang lain? Nah, tentang apa itu ceritanya? What was it about? Love story? About your love story? What else? Sad story? It could be everything. Ya, bisa jadi love story, it could be love story, it could be sad story, atau unforgettable story, experiences. Bisa pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Ada yang bisa kasih contoh? Siapa yang punya cerita mungkin baru terjadi kemarin atau sebelum datang di kampus? Hah? Ada? Ada yang punya cerita seperti itu? Siapa? Oke, kalau begitu ibu tunjuk saja. Stania. Cerita tentang apa? Sad story. Jennifer, what about you? Happy story about what? Yesterday I bring the Western people to visit our destination. Oh, wow. Wow, shout to the Jennifer. So yesterday you went to our destination, around our destination, tourist destination, and you brought some Western people. Nice. So you joined in our tour guide something? Yeah. Nice. I saw your picture. I think that's good. Okay. All right. So, what is actually simple past tense? Can you guys tell me what is the simple past tense? Simple past tense itu apa menurut kalian? Yeah. There is kind of tense that used to talk about something that happened in the past. Yeah. What is the simple past tense? We use simple past tense to talk about actions that happened and were completed in the past. Segala sesuatu yang terjadi yang sudah ya. Kata kuncinya, the keyword is already atau sudah terjadi. Kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Ya, masa lampau itu 1 detik yang lalu itu
Yang baru saja tadi kita masuk itu pun juga masa lampau. Oke. The second one is action that occurred at a specific time in the past. Specific time. Yeah, action in a sequence or of event in the past. Yeah, that's the same example that I just gave you. Ya, contohnya completed action. I visited Barcelona last year. Barcelona. Nanti lagi dengan yang kontekstual. Saya mengunjungi apa? Barcelona terjauh ya? Lapangan. Oh ya, yesterday ada football match. Ya, pertandingan sepak bola kemarin. Ya, can you tell me what happened yesterday? Kemarin bagaimana? Apa dengan apa yang bertanding? Terjadi bermain. Apa? Apa itu Alta? Berarti Alta Tengah Utara dengan PBL. Ya, Pantai Mutiara. Oh, Teluk Mutiara. Oke. Mana yang menang? Kita taruh. Oke. Ya, jadi itu I visit jam yang kalau kita sebut dengan AM unmarried itu dari jam ya subuh ya itu sampai dengan lewat dari jam 12 siang. Sekarang ini sudah masuk. So that's the example of simple past tense. Yeah, and then how to construct the sentence of the simple past tense. The first one, when you want to write or construct a positive or affirmative sentence, that's the rule or the basic formula. Yeah, subject plus verb to plus object. Subject, as you know, I told you last week, yang jadi subjek itu apa saja? I, you, they, we, she, it. Okay, that's subject. Ini adalah subjek. Kemudian verb to. Verb to itu yang mana saja tadi? Ya, ate, went, saw. Apa lagi? Hah? Understood. Ya, understood. Drunk. Drunk. Yeah, something like that. Yeah, here's the example. All the subjects takes the past form. Past form is verb to. Kata kerja bentuk kedua. Jadi semua subjek dia akan berpasangan dengan kata kerja bentuk kedua. Kemudian ini adalah contohnya. He ate lunch an hour ago. Kalau kita bikin kalimatnya tanpa menggunakan kata kerja bentuk kedua, seperti apa? Dia, she, lihat di sana. Kalau kita rubah ke bentuk pertama kata kerjanya, bentuk ini terus ke mana? Tambah s atau tidak? She eats, ingat, she, he dan it merupakan third singular person, maka kata kerjanya harus tambahkan s atau es. Ya. She eats what? She eats lunch. Ya, she eats lunch an hour ago. Ya, kalau kita rubah ke bentuk verb atau bentuk past, karena keterangan waktunya di sini adalah 1 jam yang lalu, an hour ago. Berarti she ate lunch an hour ago. Ingat, cara bacanya bukan hour ya, tapi hour. Ya, an hour ago. Ya, the other example is my mom went to Istanbul last night. Mama saya Pak? Istanbul itu apa? Nama ibu kota dari Turki. Jadi Turki itu bukan Kapadokia saja. Ya, Istanbul adalah nama ibu kota dari Turki. Next, itu untuk kalimat
positif. Kita tulis baik-baik dulu. Kalau kalimat positif, she ate lunch an hour ago. Sedangkan kalau kalimat negatif or negative sentence, all the subjects take didn't. Semua subjek yang ini dipasangkan dengan kata did not atau didn't. Didn't singkatan dari did not, yang artinya bahwa tidak. Kemudian kata kerjanya apakah tetap menggunakan kata kerja kedua? Tidak. Berubah ke kata kerja bentuk pertama. Kenapa demikian? Karena saudara kata kerja bantu di sini did not. Jadi setelah did not atau setelah didn't harus diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Oke. Jadi contohnya, he didn't study math yesterday. Dia tidak belajar matematika. I didn't go to school last week. Saya be careful. Bagaimana dengan ini? She didn't eat. Apa pakai S lagi? Tidak. Kenapa? Karena saudara dapat terjadi di sini. She ate lunch. She didn't eat lunch an hour ago. Artinya berarti dia makan siang baru 30 menit yang lalu ya. Oke. Di situ adalah bagaimana cara mengkonstruk negative sentence. Nah, kalau yang ini question structure atau interrogatif, kalimat tanya. Ya, rumusnya adalah did, kemudian subject. Subject di sini berarti semua all the subjects. Ya, did diawali dengan kata kerja bantu di depan. Did all the subject, kemudian kata kerja bentuk ke pertama. Oke, contoh. Did you read a book yesterday? Artinya? And the second one is, did he go to the bed last night? Did he go to the bed late last night? Apakah dia tidur? Ya, kalau ini bagaimana interrogative sentence-nya? Did she eat lunch apakah dia makan siang 1 jam yang lalu? Ya, jadi ingat baik-baik. Kalau buat kalimat positif, ya, subjek, semua subjek, kemudian kata kerja bentuk kedua, kemudian objek. Kalau kalimat negatif, subjek ditambahkan dengan kata kerja bentuk did not, menyatakan bahwa tidak. Kemudian ditambahkan dengan kata kerja bentuk pertama. Untuk kalimat tanya, kata kerja bantu dahulu did, kemudian ditambahkan dengan subjek ditambahkan dengan kata kerja pertama. Oke. Berikut. Ya. In the English language, the verbs are divided into 2 parts. Jadi ada 2 jenis kata kerja di dalam past tense. Ada namanya regular verb dan irregular verb. Kalau regular verb itu, regular verbs form their past forms by adding, ditambahkan huruf d, ed, atau ied. Ya, itu diambil dari kata kerja bentuk pertama. Ya, and then contohnya seperti ini. Cook. Ini kata kerja bentuk pertama. Aturannya adalah tambahan ed. Jadi bacanya bagaimana? Cooked. Bukan cook ya. Cook ya. Coba
Divided. Kemudian kalau IED. Study. Ya, S study. Y-nya dihapus dan tidak. Ya. Study. Ya. Study itu untuk kata kerja dasar yang diakhiri dengan huruf Y. Jadi kita hapus Y-nya dan kita taruh ID. Ya, oke, itu untuk regular verbs. Sedangkan irregular verbs, tadi regular verbs itu adalah kata kerja yang beraturan. Yang beraturan artinya bahwa bentuk pertama dia seperti ini, bentuk kedua masih tetap sama dengan bentuk pertama, tinggal ditambahkan akhiran D, ED, dan ED. Sedangkan untuk irregular verb itu sembarang ya, tidak beraturan. Kata kerja bentuk pertama lain dengan kata kerja bentuk kedua. Contoh, ya, eat jadi ate. Apalagi? Go jadi went. Apalagi? Drink jadi drank. Ya. Drive jadi drove. Ya. Something like that. Jadi ingat baik-baik. Each irregular verb has a unique past form. Jadi berbeda dan unik, sangat unik. Tidak sama bentuk pertama, tidak sama dengan bentuk kedua dan bentuk ketiga. Oke. Ini ada satu video lagi. Didengarkan baik-baik. Yesterday, Lisa went to the park with her friends. They played on the swings and had a picnic on the grass. Lisa ate a sandwich and drank some lemonade. After that, they played a game of frisbee until it started to rain. Lisa and her friends ran to the shelter to wait for the rain to stop. When the rain finally stopped, they went back to Lisa's house and watched a movie. It was a fun day, and Lisa went to bed feeling tired but happy. Ya, TikTok ya. Alright. Dari ini, coba dilihat ada berapa mark warna merah di situ. Itu menyatakan adanya regular dan irregular verb. Coba yang irregular verb ada berapa? How many irregular verb in this story? 1, 2, 3, 6 or 5? 1, 2, 3, 4, 5. Apa saja? Ada when, ya, was juga masuk ya. Was itu dari M jadi was. Oke. Sedangkan regular, how many regular verbs? 6. What, play, ya. Stop. Ingat bukan stop it ya. Stop. Yeah, let's move to the regular verbs. Yeah. How to spell these words? These words. Live. Live jadi live. Ada D di belakang. Live. Ya, if the verb ends in a silent E, jika kata kerja dasar diakhiri dengan huruf E yang diam E, maka diakhiri harus ditambahkan D. Jadi kalau E di belakang kata kerja, maka harus tambahkan D. Contoh, live tambahkan D. Live jadi lift. Lift. Oke. Hate jadi hated. Hated.
Buat kue pie kemarin. Ya, ini dia. For most verbs, simply add ed. Untuk kebanyakan kata kerja dasar, biasanya orang tambahkan huruf e dan j. Talk, ingat, talk berarti jangan bacanya talk. Saya sudah bilang ulang-ulang dari awal bahwa kalau ada dua huruf konsonan di dalam satu kata, yang satu tidak dibunyikan. Jadi talk, begitu, bukan talk, tapi talk. Talk. Tambahkan ed di belakang. Talk. Talk. I talk. Gitu. Oke. Clean jadi cleaned. Cleaned. Ya, gitu. Supaya kamu jadi native speaker itu. Cleaned. Next one. Watch jadi watch. Watch. Gitu ya. Oke. Ya, she watched a villain last night. She watched a villain last night. Next. Yeah, how to spell this one? If the verb ends in a consonant plus y, jika sebuah kata kerja diakhiri dengan huruf mati dan di akhir dari huruf mati itu ada huruf y di situ, maka huruf y yang tadi dihapus dan digantikan dengan i dan ditambahkan ed. Ya, cry menjadi cried. Cried. Carry menjadi carried. Ya, study menjadi studied. Studied. Ya, he studied English yesterday. Okay, you got it? Any question? Ada pertanyaan? Any question? Tidak ada? Ya, jangan ada yang ngantuk ya. Oke, lanjut lagi. Kita masuk kepada irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Ini dia. Here's the list of some of the most common irregular verbs. Ini dia kata kerja yang paling umum digunakan oleh para pembelajar bahasa Inggris. Be. Be di sini yang masuk di dalam be adalah am, is, are. Ini untuk bentuk present. Kalau bentuk past menjadi was dan were. Oke. Be, was, were, begin menjadi bite menjadi did. Bring, brought. Bring, build, build. Buy, bought. Ya, O-nya bukan O bulat. Bought. Ya. Catch menjadi caught. Bukan count, tapi caught. You caught me. Oh, I caught us. Itu saya kena tangkap. Ya. Come menjadi cut, tetap cut. Do, did. Ya, grow, grew. Ya. Drink, drive, drove. Eat, ate. Fall, feel, felt. Find, found. Fly, flew. Get, got. Give, go, went. Know, knew. Live, left. Ingat. Contohnya KNOW. No. Bacanya bukan know tapi no. K yang satu tidak baca. Lanjut. Ini adalah time expression atau mereka punya bentuk keterangan waktu yang sering digunakan. Ada yesterday, ada ago, ada last. Ini adalah bentuk-bentuk dari past tense. Kalau misalnya orang bilang, saya makan 1 jam yang lalu, berarti itu past tense. Kejadiannya sudah terjadi. Ingat, ini time expression, yesterday, ago, and last. For example, my dad didn't go to work yesterday. Berarti bapaknya tidak kerja kemarin. I learned Spanish last year. Saya belajar Spanyol tahun lalu. We visited Barcelona 2 years ago. Siapa bisa buat kalimat? Berdasarkan, coba pakai yesterday.
Selanjutnya kalau pakai las itu Sania. Pakai ago itu Lisa. Oke, next, Sania. Last. Ya bisa. Oh bisa. Bisa kamu. Alright. Yeah, thank you so much. I visited museum yesterday. Yeah, me and my mom had dinner last night. Mama saya makan malam. Yeah. Okay, I visited Kupang 1 year ago. Tidak usah pakai S ya, karena ini hanya satu saja. Okay, give applause for yourself. Nice try. Here I have one story or so you have ini satu cerita di sini. Yang kamu harus lakukan adalah silakan baca. Kalau bisa silakan tandai mana yang kata kerja bentuk keduanya. Kemudian yang harus kamu lakukan adalah menjawab pertanyaan. Di mana Maria pergi liburan? Ini berdasarkan cerita yang ada. Ya. Kemudian aktivitas apa yang Maria lakukan pada hari kedua? Bagaimana Maria? Apa yang Maria rasakan dengan liburannya ke Lombok? Terus kita akan cek grammarnya, tata bahasanya. Underline, garis bawahi 10 verbs, 10 kata kerja dalam bentuk past. Kemudian tulis kembali 5 kalimat menggunakan simple past tense. Dan yang berikut adalah tulislah sebuah paragraf singkat yang terdiri dari 100 kata tentang pengalaman menarikmu yang tidak bisa kamu lupakan, dan tentu saja menggunakan simple past. Oke. Geser ke belakangnya. Jadi silakan tulis, don't forget to write your name. Ya, silakan berpasang-pasangan. Silakan berpasang-pasangan. Find your partner. Ya, oke. Find your partner. Silakan berpasang-pasangan. Ada yang belum dapat? Siapa belum dapat? Silakan berpasang-pasangan. Cari teman-teman. Ya, enak kan? Ya, silakan berpasang-pasangan dulu ya. Don't forget to write your name, okay?
irregular verb yang mana, regular verb yang mana gitu ya. Oke, ya, tinggal dicoret saja malah yang kata kerja untuk pertama. Ini kata kerja kedua yang irregular verb dan regular verb. Bisa aman. Don't forget to write your name, okay? Irregular verb yang mana, regular verb yang mana gitu ya. Oke, ya, tinggal dicoret saja malah yang kata kerja untuk pertama. Ini kata kerja kedua yang irregular verb dan regular verb. Bisa aman. Irregular verb yang mana, regular verb yang mana gitu ya. Oke, ya, tinggal dicoret saja malah yang kata kerja untuk pertama. Ini kata kerja kedua yang irregular verb dan regular verb. Bisa aman.
Okay, have you finished? Finished. Okay, let's answer the question. Question number 1A. So can you answer? Yeah. You can answer number 1. Number 1. Okay, Lisa. Yeah. Where did Maria go for her holiday? Maria went to Lombok Island for her holiday. Okay, Maria went to Lombok Island. Nice, good job. A, 1B, what activities did she do on the second day? Okay, no pay. Activity to second day is nothing. Snorkeling, alright. Good job. 1C? 1C, yeah, Emma. How did Maria feel about her trip to Lombok? Maria felt grateful for the experience. She learned many new things, saw beautiful places, spent quality time with her family, and remembered every moment as one of the happiest memories in her life. Okay. Maria felt grateful. Okay. Number 2, 2A. You can answer it? 2A, yeah. What 10 verbs are they? What are they? Yeah. Underline 10 verbs in the past form from the text. Okay. 1. Visited. Visited, 2. Had. had, 3. Excited. excited, Joined. join, yeah, Jump. jump, Walk. walk, Clear. clear, Saw. so, Went. when, Felt. felt, Become. become. Alright, good job. Who can answer number 2B? Yeah. 5 sentences. First, Maria had the most memorable journey of her life when she visited Lombok Island with her family. Okay, number 2. They joined a snorkeling trip to village Sarawang. 3. They visited Mount Ranjani's trekking area. 4. She learned many new things, saw beautiful places, and spent quality time with her family. Yeah. 5. She often looked at the photo and remembered every moment. Alright, good job, yeah. And for question number 3, you have to write a short paragraph, at least 10 words. I think you can collect your assignment and I will grade or I will give you score after class, okay? Yes. First comment. Good job. Sudah, semua sudah? Iya. Okay. Sorry. Alright, thank you so much. Ini sudah bagus pekerjaannya, saya lihat dulu. Okay. Yeah, it's time for quiz. Ya, siapa yang semangat buat quiz? Saya. Ya, mari kita quiz dulu. Okay, let's play. It's time for quiz. I use quizzes for
test your knowledge about the simple past tense. Let's scan the QR code here. Sudah scan, dapat? Jaringan lelet? Sorry. Ada orang termasuk. Ya. Sudah bunyi. Ya. Sudah, semua masuk. Tujuh. Kita lihat berapa orang yang sudah masuk. Sudah scan? Belum. Sabar. Oke. Jaringannya ya. Sudah. Ya, sudah. Ya, kita lihat berapa. 9, 10, 12, 14. Ya, semua sudah? 15. Ya, jaringan ya. Siapa lagi yang belum? Sudah? Sudah? Siapa yang belum?
Alright, mau lihat skornya? Ini. Ibu bisa. Udah bisa lihat. Ini siapa yang jawab di sini nomor 2 salah nih? Saya. Sekali ya. Iya. Alright. Ya. How's your feeling? Iya. Main game, belajar sambil bermain itu happy ya. Belajar di semester awal ini masih ada terbawa suasana SMA ke universitas. Oke. Ya, sebagai tugas, I'll give you assignment. Ini dia assignmentnya. Tugasnya adalah kalian akan menuliskan, kalian punya short story atau personal narrative about memorable experience, pengalaman yang sangat-sangat selalu dikenang, yang tentu saja terjadi di masa lampau. Iya. The story must be written in simple past tense. Harus pakai simple past tense. Artinya kata kerjanya harus pakai kata kerja bentuk kedua. Kemudian harus ada dia punya judul yang jelas. Kemudian setting, latar tempat dan latar waktu, when and where. Kemudian karakter atau tokoh yang ada di dalam kalian punya cerita. Siapa? Kalau misalnya ceritanya tentang kamu, berarti kamu. Kemudian misalnya cerita berlibur ke rumah nenek, berarti ada nenek, bapak, mama, saudara laki-laki dan perempuan. Kemudian harus menggunakan the sequence of events. Ya, selanjutnya moral story, moral dari kalian punya cerita apa. Ya harus, misalnya berlibur ke rumah nenek, berarti moral ceritanya yaitu harus mempergunakan waktu yang ada, quality time bersama dengan keluarga. Ya, jadi ceritanya itu terdiri dari 150 sampai 200 kata. Namanya juga short story ya, jadi tidak boleh lebih dari itu, tapi tidak boleh di bawah dari 150. Ya, kemudian setelah itu video. Setelah buat cerita, tulis cerita, kalian harus merecord kalian punya diri sendiri pada saat bercerita. Iya. Oke. Assignmentnya itu saya kasih waktu 1 to 2 weeks, 1 sampai 2 minggu, dan kita akan kumpulkan di 2 minggu depan. Artinya di dua kali pertemuan yang akan datang. Oke. Any question? Ada pertanyaan soal tugas ataupun soal pembelajaran? Any question? No. Oke. Jaga kesehatan baik-baik, jangan sampai sakit karena semester ini masih panjang. Jangan lupa kerjakan setiap tugas yang diberikan oleh dosen. Jadi kesimpulannya adalah simple past tense itu digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau. Dan harus ingat selalu bahwa ketika kita mau menceritakan kejadian yang sudah lampau di dalam bahasa Inggris, simple past tense, kita harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua itu bisa beraturan, bisa tidak beraturan. Kemudian untuk membentuk kalimat negatif harus gunakan kata kerja bentuk did dan ditambahkan not, did not. Kalau membentuk kalimat tanya berarti did, kata kerja bentuk did dahulu, baru diikuti dengan subjek dan kata kerja bentuk pertama. Alright, sekali lagi ada yang mau bertanya? No. Tidak ada. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, that's all for today. Satu orang pimpin doa dan kita akan mengakhiri pertemuan pada hari ini. Ya, siapa pimpin doa? Oke. Teman-teman semua, sebelum kita kembali ke masing-masing, izinkan saya berdoa menurut ajaran dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa kami dari
so much.